Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, see you again in the English lesson. Before teaching the lesson, I want to introduce myself. My name Asih Triwulan. Now, I want to teach Unit 2, talk about asking and giving opinion. Okay, student, this is my happy family, my children and my husband. My husband is English teacher too. And I have 3 children. They are 1 son and 2 daughters. I love my family and I love you all my students. Hello students, welcome to Happy English with me, Mrs. Asih Triwulan as English teacher and Mrs. Mariam is English teacher too. Are you ready? Are you ready studying English? Let's start now. This is Unit 2. Talk about asking and giving opinion. Now, I give you example the dialogue. Hey Andy, welcome to your new class. Thanks Mom. What do you think about your new class? Dari dialog di atas, Andi tidak bisa menjawab pertanyaan dari kata pertanyaan tentang pendapat atau memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Okay, we start with asking and giving opinion. Tujuan pembelajaran daripada ini adalah 1. Mengidentifikasikan ungkapan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Oke, ada beberapa contoh dalam meminta dan memberikan pendapat serta bagaimana kalian meresponnya. Berikut ini contoh dalam dialog. Hello, how are you today? I am fine, Raja, thank you. Rara, how do you think about this food? I think it is not good for our health because it is junk food. Oh, I see now. Thank you, Rara. It's okay, Raja. Dari dialog di atas, Raja menanyakan pendapat kepada Rara dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang digunakan bisa menggunakan What do you think about this food? What do you think about this food? Dan responnya adalah I think it's not good for our health. Kesimpulannya, untuk menanyakan pendapat, kita bisa menggunakan pertanyaan sebagai berikut. What do you think? What do you think? Dan responnya adalah I think bla bla bla. I think bla bla bla. Oke, it is alright. Setelah belajar ungkapan yang pertama tadi, maka Raja bisa mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk bahasa Inggris. Contoh dialognya adalah sebagai berikut. Andy, what do you think about your class? I think this class is clear and tidy, and I like it.
Good. Let's sit down. Thank you, Mom. Oke, student. Selain ungkapan yang digunakan di atas tadi untuk memberikan dan menanyakan pendapat, maka ada beberapa contoh ungkapan lagi yang bisa kalian gunakan. Contohnya sebagai berikut. Oke, kita simak dialog ini. Hello Mrs. Asih. Hello Mr. Sahroni. I have a new my smartphone. Look my new smartphone. How your opinion about my smartphone? How your opinion about my new smartphone? In my opinion, it is interesting smartphone. Perhatikan, Pak Sahroni menjawab, in my opinion, it is interesting smartphone. Okay, you are welcome. Oke, dari dialog di atas, maka saya akan menanyakan pendapat dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. What your opinion about? What's your opinion about? Maka responnya adalah in my opinion bla bla bla. Jadi jika kita menggunakan pertanyaan what's your opinion about? Maka responnya adalah in my opinion bla bla bla. Oke, do you understand? I think it's very easy for you. It is easy, right? Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Hey Rina, yeah, I am hungry now. What do you think if we go to the restaurant now? I am hungry now. What do you think if we go to restaurant now? I don't think so. Perhatikan, dijawab dengan I don't think so. Why? Because it is raining. Oh yeah, we can cook the milk in the kitchen. Okay, listen. What do you think if we cook soup? That's a good idea. Perhatikan dari dialog di atas ini, maka kita bisa menggunakan beberapa kata untuk menanyakan pendapat atau memberikan pendapat. Perhatikan kata-kata yang digunakan adalah what do you think if? What do you think if? Maka responnya adalah I don't think so. I don't think so. Jika kalian tidak sependapat. Kita respon dengan it's okay, that's good idea jika kita sependapat. Okay? Do you understand, students? I think it's easy for you. Okay, in the last, I want to give you memberikan beberapa kesimpulan. Antara lain, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kalau kita mengekspresikan suatu pendapat, maka kita bisa menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Expression for asking opinion. Number 1, what do you think about? Number 2, what is your opinion about? Number 3, what do you think if? Number 3, what do you think if? Maka kita bisa meresponnya dengan sebagai berikut. Number 1, I think bla bla bla. Number 2, in my opinion bla bla bla. Number 3, I think so. Atau that's good idea. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan I don't think so.
Now let's practice with your friend about asking and giving opinion. For help studying this, open your module unit 2. I think English is easy, page 27 until 47. And please do student worksheet in your notebook. Saya kira kalau kalian supaya lebih mudah memahami, kalian bisa buka modul kalian, kemudian pelajari unit 2 tentang I think English is easy halaman 27 sampai 47. Untuk student worksheet, kalian kerjakan di buku latihan kalian atau di buku tugas kalian masing-masing, tidak usah dikumpulkan. Untuk latihan saja. Okay, student. Thank you for your attention and good luck. I think time is up and see you again in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.